हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम गणेश जी को ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पेज पे ग्रिड ड्रॉ कर लेते हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एंजॉय योर वीडियो विद म्यूजिक।
तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।